Again, thank you for that wonderful singing. Napoy kumpisal sa inyong hatanan para makasabot mo sa isa nagaytabok sa simbahan. Tigulang na ko, 68 years old na ko. Kanadto nga simbahan ni, kaya building, kung may problema ni kanadto, ako ning ginasaka. Kat-kat nga ako ning ginasaka ni. Karon kay tigulan na ko, bisag makita na ko na, di na nakakaya na nasakaon. Tapi nakita gud na ko na, makasabot ko ana. Kasabot ko ana, pero di naman ko kasaka. Tigulang na ko. Dayon magpanaway mo. Nangabot mo diri, di lang mo, nangabot mo diri nga maayos kayo ni kanatong kalat kung kusog pa ko. Kanato rin mga problema diri, ako yun tayo nagatubang ani, pero na yung magutan nga karon dili na nako kaya. Pandara inyong utok, dili ni ako ato ani. Bisod mo pastor. Atong kanato kapilan akong kasakaw kanato. Ato. Di lang na tanan mga kuliya, di naga di gud ka kun sumara ko kamo mismo personal kung nalay mo problema diri nagapang ako na yung galiho kanito tanan. Karon kulang ako. Dili ko paras kang kuan nakusgan pa. Makakatkat pa ako gani magliso naman gani ko duha kang ang salubi. Kanadto ganahan kay katkatan. Dili permanent yan. I hope you understand that. Hindi, yung buntag sa tanan, my heart is aching today. Kung ginapaning kumutan niya akong kauling mga pastor na wala ganun kasaway sa ko. Kung yun yung ginapaning kumutan. Pero makakita din mo nga doon na yun mo yung maikasaway sa ko. The devil will always try to see something wrong on the man of God. Kung di nila na makayas ko katong sa palibot sa ko. Mga kabong palibot sa ko dapat nga tanawin na. Mga anak sa pastor. Sa unang yung buntag sa tanan. Dili sayo na magpastor dili. Karon labi na karon edad-edaran na. Edad-edaran na ka. Pero nag-amping ko kay kusay kung idaran ng pastor, kusay mo pud nay atoy moto yung ako diri pastor nga ako yung to be honest, I don't like him. Kay dapat tigulang na siya, ayuhon na niya yung kinabuhi ng may mayong simplo sa mga katawhan sa Diyos. Na doon ay kumupas ang iyang tools na something muna itong ginapan ng gamutan. Pero bisan pa naagay ko nung nga makita. Pero I understand that. I understand. I have been through it for 24 years. I've been through. Pero I always see ang gahong sa Ginoo, ang faithfulness sa Ginoo sa tuwa. Ganyan, kahila ko na po ko ganyan, kahila ko basta mo kanmo. Siguro murag mabugto naman siguro kung mabugto naman siguro tani. Kaya mayong buntag sa tanan. Open your Bibles with me sa book of Romans. Before I forget, by the way, we thank God for Dave Valencia, for God's mercy upon him and the grace of salvation na niabot siya. And he was baptized kagahapon. Brother Dave, please come and receive your token from the church. Welcome to the Bible. Engineer ini? Engineer. Open your Bibles with me in the book of Romans.
Romans chapter 14, verse 8 to verse 2. The judgment seat of Christ. The judgment seat of Christ. Karoon akong gisundan ang ato ang Sunday school lesson. Atong Sunday school lesson is about the Bema seat. The Bema seat, which is in the Bible, that is the judgment seat of Christ. Kanang the judgment seat of Christ, ang Hebrew na Bema. Wherein ang judge, ang judge muling, ang judge muling ko. Kanya nahukom siya. Ngunit ang Bema seat. Ang nakalingkod din ang judge. Umuhukom siya sa mga tao. Ang Bema seat o judgment seat, muna ang pattern na gihimo sa mga Olympics in the old time, in which sa Bema seat, ang mga participants sa games or in event, they will be judged, and the judgment is, the purpose of the judgment is awarding. It is awarding. Kita mo sa kwan, for your understanding, ang judgment seat of Christ is in the Hebrew is Bema. In which kung sa Olympic, kung mo judge gani na, ang i-judge na kinsing daog, ug ang intention sa judgment nga i-reward, dili i-condemn. Now, in the Bible, there are two implications when the word judgment is being mentioned. First, there is a judgment in the Bible that means condemnation. And also, in the Bible, there is a judgment that means rewarding. So that sometimes when we speak about judgment, ang atong thinking concept is condemnation. Judgment. So that when I think about this, not only that I'm thinking about sa atong lesson sa Sunday school, kundi ako pong hinumduman ning nagahitabo sa atong inyong ginatan-aw, ginasubaybayan sa television o sa inyo ang Facebook karon. Katong Kang Kaufman, katong kaso ni Duterte. Nakita niyo na. Ang defense nagkakulyog pa rin kamo nga iyag yung itwist tong prosecution para mudaog sila sa case. To the point that finally, ang verdict may be not guilty or maybe guilty. I'm speaking about judgment. And in this time, it's about the judgment seat of Christ. Now, we are made to believe that when we speak about judgment on the matter of spiritual realm or in the economy of spirituality, oftentimes we think that judgment, there is what we call commonly nasa pangunauna, pumupun ng akong pagtukan na ito, katong general judgment. In which we believe na maabot ang panahon, by the way, all people, tanang tao, nagtuo nga maabot yun nga matubang tas Ginoo, nga hukman tas Ginoo. Pero ang atong pagtanaw, there is what we call general judgment nga matubang ang tanang billions of people sa atong Ginoo, ug ang iyang judgment basi-basi timbang-timbangon niya unsa ang mas labaw nga atong nahimo maayo ba ug dautan ug katoy ang basihan sa iyang paghukom, either you will go to heaven or you will go to hell. Muna kasagaran nga atong pagtanaw that kita tanan usahon nga hukman. Now, that is not biblical. You could not find that in the Bible. Muna siya usay mo nga importante nga ang tao magud spiritual, nagatuog mga religion o spirituality. Pero kung wala kay basihan sa puro
nagato ang butang nga wala gitudlo sa Biblia. General judgment is not taught in the Bible. Okay. But rather, there is what we call, there are actually 5, when we speak about judgment, there are 5 doctrines about judgment in the Bible. Pero kung tunag lang, hindi na tayo tumutulo, katulong lang duha. Or specifically, kiniatong subject, the judgment seat of Christ. Now, you will find in our text Romans chapter 14. And in verse 10, particularly sa verse 10, where we will find this passage that we are about to examine, study. Ngunya, but why dost thou judge thy brother? Or why dost thou sit at naught thy brother? Dinya, for we shall all stand before the judgment seat of Christ. Now notice the word brother. Buot pa sa ng brother, si Apostol Paul nga nagsulat na ini, ang ginamin brother, managpahiriho o pagtuo. Buot pa sa kini mga luwas dinha ng Kristo. Una nga brother. Then notice that when we shall all, the brethren will all stand before the judgment seat of Christ. Nga ang tanang mga magsuon diha kang Kristo, muatubang yun dinha sa Ginoo. Now tanang sa 2 Corinthians chapter 5 and in verse 10. 2 Corinthians chapter 5 and in verse 10. Again, you will find here this passage about the judgment seat of Christ. Ngunya sa verse 10, for we must all, notice the word we. Ako lang ginapasabot kini mga words, puno sa kanang word nga we, nang butas mo, appeal si Apostol Pablo anak. Dili kay for ye, for we. Appeal si Apostol Pablo niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Ngunya ako, o kamong magtuto, mga tubang ka sa Ginoo. Now, when we speak about the judgment seat of Christ, this judgment is exclusively for the believer. Ngambot sabot, tanang mga Kristohanon, mga linuwas ng Kristo, mga tubang tatanan sa Ginoo. Now, oftentimes, kung mag-iskutag pangatubang sa Ginoo judgment, ang atong pagtanaw diri karon, condemnation. Now, when we speak about this the judgment seat of Christ, first of all, let it be known nga it is a judgment for the believers. And the believers of the Lord Jesus Christ are saved. Manin nyo mga luwas na. And these saved people, magtuto, ako, luwas ko, apil ko anang we, apil ko anang all. Kung luwas ka, apil ka niya na. O ang paghahukman diri, unya, dili ni ang atong nabuhat nga sala. Kundili ang paghahukman diri kadtong atong atong gihimo humanta nga naluwas. Dili ang atong sala ang paghahukman. Now kasagaran sa kalibutan usampan kung kita itaral diha sa hukmanan ang kaso nga paghahukman ang atong sala nga pamatud, masunod ko ninyo, paras kang digong, ang kanang kaso niya, ang judgment niya, nga mapamatud-an, nga siya nakasala o dili. Pero sa judgment seat of Christ, it is not about the sin of the believer. Sin is no more judgment for the believer. Ay ako ni gina-emphasize kayo, wapo kayo ni kung imong tanong. That when you are saved, God do not, first of all, record any sin that you committed anymore. Pastor, makasala pa man ko, pastor. Lagi? Gana-record na sa Ginoo, pastor. Sorry, blood, wala na yun. Oh, that's wonderful. Dapat may buwan niya. Now, look at sa Romans chapter 4. Pastor, magpakasala na ng pud ko, ayao. Ay, punanan ka sa Ginoo.
Tanong sa Romans chapter 4. Romans chapter 4. Notice sa verse 7, particularly sa verse 8. Muna yung wonderful na dapat masabtan ninyo. Yun niya kayo usay, kay kini po di niyo usay masabtan. Muna nga, daghang mga unbeliever nga dili mo kasabot sa atong doktrina sa salvation. That one saved is always saved. Kailang tanaw, makasala pa man ka. Pag hukom sa Ginoo, hukuman ka sa imong sala. Pikat, dili. Tanaw sa verse 7. Romans chapter 4 verse 7. Tanaw sa verse 7. Romans 4 verse 7 to verse 8 niya. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven, whose sins are covered. Na pagkabulahan. Ngadtong mga tao nga napasaylo ang ilang sala, ug ang ilang saylo ang ilang sala nga tabunan. Then notice sa verse 8, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Notice the word, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Now, kung kanang word nga impute imong tanawon, tanaw sa verse 5. Verse 5 to verse 6. Ngunya, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Di niya, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness. Kanang word imputed, take into account or put into account. Now, when you believe on the Jesus as your personal Lord and Savior, God imputed to you His righteousness. The word imputed, God put into your account ang righteousness sa Ginoo. Ang naka-record sa imuha, dito sa record sa book sa Ginoo, ang imuha ang kadtong righteousness na giput account sa Ginoo sa imuha. Karon kung magsala ka, niya not imputed ang gigamit niya. Which means that God is not putting in the record of your sin after you are saved. Muna nga, sa Romans chapter 8, karon kadung galing mo. Muna sa Romans chapter 8, verse 1, tanong karon. Muna ang wonder sa salvation niya. Therefore, there is therefore no condemnation to them which are in Christ. No more condemnation. Muna sa Hebrews chapter 10 and in verse Hebrews chapter 10 and in verse 17 more po ni ang sulti niya, under sins and iniquities will I remember no more. And in the Bible says that when we are sin, when we are forgiven, when God forgive our sin, niya gikan sa kung kuan pa di na good kuan ba ang imong sin is already, ang term niya was, ang term niya paid, muna yung term. So when you see that, so now I said in the judgment seat of Christ, that the judgment here is not the sin of the believer. For the sin of the believer was paid, the penalty of the sin of the believer was paid by the Lord Jesus Christ when He died on the cross. Masagtanin na? That the truth is, all men are sinners, but when Christ died on the cross, that sin of all men was paid by one death, one sacrifice, and it is the sacrifice of Christ. But the effectivity of the death of Christ only took effect to those that had heard the gospel, believed, and received Christ as His Savior. For those that refuse, then they have to bear their sin. Their sin are all recorded until now. Mapamati mo mayo. And that sin, muna nga, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Pero kadtong dili luwas, doon na po'y ginatawag na another judgment. Which judgment is called the Great White Throne Judgment. And in this Great White Throne Judgment, ang i-judge diri ang mga buhat ug sala sa mga tao nga wa maluwas.
O nga, huwag mong tanong doon na nagsulti ang nagpanani nga, in the time of God's judgment, kaya para sa sa kung kini mo, murag po ang picture sa mani nga, ipakita kung mo akusal ka, para kang Duterte, kung mo akusal ka, katong nag-akusal kang Duterte, nagapangita din sila mga prueba nga pagpatun nga, iyang yung makita yun ba? In the judgment seat of Christ, pwede ka makatago sa kuha. O sa mong bana, o sa mong sawa, o sa mong mama, sa mong sanga. Pero in the judgment seat of Christ, ipakita na sa tanang mga pares imong makasasala ang imong gibuhat. Kung kuwan pa nakatilibais na. Kadtong imong pagbabayi, paglalaki, pagkawat, mapakaulawan gagawin og maayo. Maayo. Pero maayo sa believers. So, this is nuton ang judgment seat. Magit ko ninyo. Now, ingani, sa tanang doon ay mga kaso, binimo, ang pinakaulaw nga proseso, kadtong kumbati sa pag-prove sa mong guilty or not guilty na. Kaya ipakita man yung tanan. Para nga ang point na when the verdict is given, it is what we call beyond reasonable doubt. Na kumusulti si Gilmer, wag yun ko naman yun. Wag yun. Bisag siya, wag yun. Totoo, naon daw na ito. O Gilmer, o. O, tanawan niyo, si Gilmer, o, nagpatong. O. Patay. Yun, guys. Joke lang. Para masakta na ng mga amigo nga sa'yo makapahilag sa kuha. And that is the curse and the worstest stage sa mga unbelievers. They could deny now, but in the white throne judgment, they could not deny. Pero praise God sa mga luwas. No more record. No more record. Romans chapter 4 verse 8. Nunya, under sin will not be imputed unto them. No more record. Under sin will I remember no more. Amen. I hope na you get that. Muna nga in I think in 1 Peter chapter 2. So be sure that you are saved. Be sure. Siguro ano mo, tuo ka. I don't care. Kung di ka mo to. Pero, bisag di ka mo to, pero ikaw mismo kay bulo ka ng mga tubang bayagid ka sa Ginoo. Kay bulo ka na. So, ingon niya sa 1 Peter chapter 2. Ingon niya sa verse 21 to verse 24. Ingon niya, particular sa verse 24 niya. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that we should follow his steps. Who did no sin, neither was guilt found in his mouth, who, when he was reviled not again, when he suffered, he threatened it not, but committed himself to him that judgeth righteously. Nga ang pasabot, ginaiskutan diri ang kadtong sakripisyo nga gibuhat ni Ginoong Kristo. Kadtong iyang pagsakripisyo hantod sa iyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Then kadto ingon niya sa verse 24, sa verse 24. Who his own self bear our sins in his own body. Ang giniskutan diri nga si Kristo mo'y nagpasakripisyo, nagbayad sa atong mga sala. Kay balubaya mo ana. Kay balugid mo ana. Oy, nga si Kristo, Diyos ka nagpakatao, namatay para sa pagbayad sa atong sala. So ingon niya, who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripe you were healed, you were forgiven. Dito na sa chapter 3, 1 Peter chapter 3, verse 18. Muna nga, no more condemnation. Muna siya nga, no more, kung kan pa, no more record of our sin. Tara sa 1 Peter chapter 3, verse 18. Nya, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in his place, but quickened in his body.
ang atong tanawon dito diha, anong nagpakatao si Kristo, nagpasakit siyang kaugalingon, hantod crucified dito sa cross. Gano man to? Para to siyang sala o para sa sala sa mga tao? Para to sa sala sa mga tao. Ug ang epekto niadto yung kamatayon abot lang sa usa ka tawo kung iya tong tuuhan dawaton niya si Kristo niya. Amen. Ug nga para masubtan kan ninyo nga pastor, luwas na ko sa pastor. Oh, sa ato pa morning na itabo sa inyo ha. Yun niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Bago na siya. All things are passed away. Behold, all things are become. Doon naging pagbago siya ng the judgment seat of Christ. First is, who is the judge? Primero atong tanawon. In this judgment seat of Christ, kinsa tong mulingkod dito sa trono, unya mga tubang ang pila ka millions ka mga tao. Kadto, pumunta na sa Biblia, si Ginoong Kristo. Kasi pasabot niya ni Pastor. The first time that Christ came into this world, He came as a lamb to be sacrificed for sin. Sa iyang pag-ani niya diri, karnero siya, nga padulong sa ihawanan nga nag-ipayaw siyang kagulingon. Sa iyang pagbalik ikaduha, leon na siya. Nga term leon. And in that, He will be judged. Now, notice in John chapter 5. John chapter 5. Akong ibalik na po. During my kanatong nako sa katong ninggawas ako sa gobyerno, dahil nagapakler ko. Sa kabutan na akong gikulban kanato kanang masango gani sa ombudsman. Kaya katong akong asawa kanito na wa na mo to nabantay nga siya hapit may gani wala nang abot dito sa ombudsman. Nalang sa city kuan ang kaso. Ipailan siya. Kulbaan ko doon kay isud ng mga tubok kagaso. Now, the judge is the Lord Jesus Christ. Now, sa John chapter 5 and in verse 22. John chapter 5 verse 22. Ingon niya, for the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son. What that mean? The God that was incarnate to the flesh, nagpakatao, karnero. Siya ang manluluwas. Sa ikaduhan niyang anhi, siya ang maghuhukom. Sato pa, way malilong sa iya. Wag yung malilong. Kay balo siya, kung kinsa nga sa iya. Kay balo po siya, kadtong nagdumili, nga imong maiyak. So the judgment, this judgment, no one could escape. Because the one that came to be the Savior, in His time when He can coming, is the same that will be the judge. Tanaw sa verse 27. And hath given Him authority to execute judgment also, because He is the Son of Man. Then in verse 30, I can of mine own self do nothing, as I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not mine own will, but the will of the Father which He had sent me. Notice the word niya, because I see, I can of myself self do nothing, as I hear, I judge, and my judgment is just. But pasabot, kini ang judgment, wa gyud di bias. So that you will find the word in the Bible, there is a term that is kung that God is no respecter of person. Walay pabor-pabor. Bisag ako, bisag kinsa, pagpangmag ko niya, dili ka way pabor-pabor gino. This is a God that is a God of justice. So, it is good kung, ingani, it is always good kung may mga kaso nga, kaila kag judge, doon kag judge. You understand that? Pero say, kung human na kung ba. Pero here, ang yung the judgment is for the believer, and he knows kinsa iya. Tanawa sa John chapter 10. John chapter 10. Notice in John chapter 10.
Ngunya sa verse 27. Ngunya, verse 26. Ngunya, but ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. Ngunya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang judge rin nga, kaila ko. So that in this judgment seat of Christ, the judge is the Lord Jesus Christ. And He will judge this time ang iyang mga sheep. Ang iyang mga sheep. So, nga ni, if you were to choose, asa ka nga judgment, dito sa final judgment, which is the judgment seat of Christ, or diri nga judgment. How I wish I will be part of it, and I will be part of this, in this judgment seat of Christ. Because here, the judgment is not on the sin, on the sin that I have committed, but rather on the works that I have done after that I am saved. The works of the believer will be judged. Now, notice in Romans chapter 12, balik. Notice this kind of judgment. Romans chapter 14, and in verse 12. Ngunya sa Romans chapter 14, and in verse 12. Ngunya, balik sa, dito sa verse 10 niya. But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou sit at naught thy brother? Notice the word brother. Mga luwas ni. For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of himself to God. Notice the word, give account. But pa sa but, mo give account. I mean to say, mo, kung kuwan pa, kung sa term na economic term pa, kung gani asan mo nagamit ni accounting. Pero ang iyang but pa sa butiri, give account sa 2 Corinthians chapter 5, kini ang iyang gipasabot. Niya, for we all must appear before the judgment seat of Christ niya, that everyone may receive the things done in his body, according to that which is done, whether it be good or bad. So notice the word niya, receive, that everyone may receive the things done in his body. That after that, that after that we are saved, God is taking account, giving a record, not of our sin, but on what we have done for Christ in this life. Kini nga bag-o nga kinabuhi, huwan ka na luwas. Kana ron ang gina-record sa Ginoo. Dili tong imong masala, kundili what have you done for Christ? So the question nga atong tanawon karon kay moatubang mangyud ka, unsay imong nahimo para kang Kristo? Muna doon ay kanta nga, only what's done for Christ will last. So karon, wapo ni kay makaandam-andam ta, kay buluhi-bulugin mo. Unsay inyong nahimo para sa Ginoo? Dili tong sala, kundi unsay inyong nahimo. Na magtanaw naman din. So that when we speak about this, what we have done to Christ, notice in Matthew chapter 16, verse 27. In Matthew chapter 16, verse 27. Ngunya, Matthew 16, verse 27 niya, for the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man, notice this, according to his works. We will be rewarded according to his works. Mo ni karon ang tanawon sa judgment seat of Christ. Now, notice in John chapter 12, sabi ninyo muna, as a pastor, kung kuwan pa, ginakots na mo, may numdum ko ng pastor siya, basta mag-final exam ni, iyaming ginakots. Pero siya gahatag og exam. Pero kung nagakots siya, mapil siya
matabangan mo pasar sa laing mga maestro, iyaming ginukots para mo pasar mo. Tanaw sa verse, John chapter 12. Notice in verse 48. Okay na mo? John chapter 12 verse 48. Niya, he that rejected me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I've spoken, the same shall judge him in the last days. Now let me pause in this. Nya, ang mga pulong sa Ginoo kadto sa ang iyang gamiton nga mukom sa matag usa sa to. Many times in my early kanatong bag-o pa ko nga pastor, kasagaran kong mag-Bible study ko, ako yung ginaiskutan kung mag-abot ko aning judgment seat o is judgment seat of Christ o sa paghukom sa Ginoo, akong ginasulti ni. Then akong gina-example nga ni, binyo kung mag-take mo board, mo take mo exam, ang basihan sa inyong eksaminon na sa libro, na inyong gitunan. Now tell me, muna nga kita nga mo take tag exam, nagatuon jud ta og maayo. Tani nanay reviewer. Pero ay pero ingana gyud nagi pangandam. Pero daghan gino naghisgot ta about the judgment seat of Christ or sa judgment of God. Daghan kay balo nga mga tubang sila sa Ginoo. Pero way pagpangandam. Dili ka pwede nga mo take og board nga wala kay pangandam. Maglisod gyud ka. Kani bisag naay ubay pangandam. Muupod na nga ang paghukom sa Ginoo mubase siyang pulong. Ang pangutana karon, how much of the knowledge of the word of God nga nasa mo? Now, when you speak about this judgment according to the word of God, I have read many times of it, is that first of all, you will be accountable because what you have done in the body. You will be accountable to God on how you use your time. Sa how you use your time. Makuha na nimo rin, ma-quantify na nimo kung sa judgment seat of Christ, ma-quantify na nimo nga murag ko ko diha. Primero, sa imong paggamit sa imong panahon. Ang buot pasabot nimo, sa buot imong pasabot pastor. Sa daghan sa imong kadugay-dugay na sa kalibutan o sa imong kinabuhi matag adlaw, how much time you have spent for God? Sa pag-angko, sa pagbasa siyang pulong. Tama rin? Mga simple kayo ni. Na sa'yo na pasaron, pero daghang di ka pasaran eh. Now, you will be accountable of your time. Oftentimes, mangayo tagtaas ka kinabuhi sa Ginoo. That is time. Taas ka kinabuhi. Pero how much of that length of time may mong gihatag na panahon para sa Ginoo? Gani usahay, muadto ka pero sakit pag yun imong kasing-kasing. Ay nagasimba nga sakit yang kasing-kasing ba ya? Ayan, nagasimba nga napirsa lang siya. Kaya basig masako si Papa. Kagrabe naman po. Amen. Now you do, say, si Kaufman, nagtuon yun tugmayo, bisan si Tico, nagtuon to sila payo para not guilty. Kay it is not easy nga mo ito pagkakaso na di ka preparado. Muna sa kadaghanan sa mga Kristiyanon, maayo mag-prepare. Okay ka na mag-prepare para sa atong future, sa atong kinabuhi, okay lang na. Pero that is just temporal. Naibutang nga eternal nga anay natong pangandaman. Muatubang gyud ka na. Imong panahon, pila ka sa gihatag mong panahon sa Ginoo. Mahibawan na din ha. Now, kung luwas man siya pastor, now ingani, kung luwas ka, now, as a Christian, in the Bible, mabasa niyo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 25, nga kita, as a Christian, are considered runner of the race. Tanan kita. Ug nga kung imong tanawon, now,
Kung na po ni marilit ba, sa iluan lang ko ninyo. Kaya itong dugay-dugay na to, napak si Dina na to. Sa nahuman ang among palaro, ang excited lang nga ning adto dito sa Victoria kay dito man migi awardan. Ang excited lang nang atin dito sa kadaghan namo sa Video 11 na may palaro basta about palaro na kanadto mga contest chess, basketball and so on and so forth. Ang nangato lang dito sa Victoria, kami kasagaran sa mga kadto lang ning daog. Katong mga pildihan, wala ang uban nag-apil dito sa kwan pero nagsoroy-soroy. Pero kadtong mga ning daog, very excited to. Para sa ako, paggunit ako, perting panghanambog, napa akong trophy sa mong balay, ang lag napa to dito. Now, when you face God, mas kwan pa din. Kay the God of God and the Lord of Lord, moto'y matubag ko. First, muna ko, according to His Word, first is your time. How much you have spent your time for God. Maybe in your prayer. Maybe in the Word of God. Pagtuon sa Panginoon. Or maybe, din sa simbahan. Ngawin kana itong ga-eskwela ko, o ginadiman kana itong ga-eskwela ta, ginadiman sa itong mga teacher nga attendance yun ka. Tulti kong dili, kana ito sa mga panahon, demand yun, oy. Usay pangutanon pa mig, why are you absent? Eh gusto niya mo pasar. Sa simbahan, ingana po ko. Ingana beg ko. Wala mo kay bulo nga masakitan, kung ingana masakitan ko, mga absin mo, masakitan ko na, wala mo kay bulo niya. Ngayon man, kay gusto ko mo pasar mo. Gusto ko nga puno mo sa kaalam sa sika, not only on time, but on your talent. Inyong abilidad. Kinsay daghan nga panahon o kinsa ang naggamit sa imong abilidad. O asa nimo gipagamit imong abilidad. Na each one of us do not have abilidad. Ang term sa Biblia, talent. Na yun. Then you will be asked, Hoy, Gilmer, maayo man ka magpanday. Asa nila mo, nagamit mo ang pagpanday sa simbahan? Wala, sige. Pandamay ko, agad ko kaduk-duk, bisag lang. I mean to say, your talent. Maybe in singing and so on, and your talent. Now, you will be judged according to your works. Karon, napatadiri, now, how much have you labored for the Lord? Napatadiri, then makatikas mo sa kuha, sa Ginoo, di mo makatikas. Muna nga ang tinong ng Kristohanon, bisag walay gatbantay siya, mubuhat na para sa Ginoo. Kana yun. Third, pastor, wala man po time, pastor. Wala po time para sa pan. You will be accounted to your resources. How much of your kung kwan pa, sa mong will, ang naghatag ni mo para sa Ginoo, para sa simbahan. Na, dili ko kaya. Dili ko nag-hiskot kayo ng mga kwarta-kwarta, pero ma-apil man ni. I have a friend ka na itong Amerikano nga nakasimba din, dugay-dugay, mga 7 months. Niya, brother, muraging niya nga, I seldom hear you pray for the businessman. Yung gisod niya na, minumdum ko. Walang ko nagsuot, wala ko tingog. Now, dako iyang simbahan sa Amerika. You see, in our church, we prayed for everyone. Katong mga trabahante, mga partner, mga negosyante. Ano niya, why? Because they may not, marag makapaburo-paburo ang banan, they may not have the time, they may not have the masyadong talent, but they could share on their resources first. Salamat ko, anak. Pero, but the point is, ang pinakamayo, is that these things, diba,
na ato ning gihimo tungod kay doon natin pagsabot. Nga kini mga butangan ni not only to appreciate God, but kining mga butangan ni nagpaila nga kita accountable sa Ginoo. Nga kay baluta nga muna siya di kita practice by the way. Umugunit kag kwarta unsay una nimong ginsulti. Paggunit mo ay salamat. Kagwan ay salamat sa Ginoo. O paggunit mo wala dayon. Di kita Lord salamat Lord. Amen? Now, not only that we are to be accounted of it, but you will find, tanaw ko rin, kung sa ingisulti sa Luke chapter, 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4, notice in verse 5. 1 Corinthians chapter 4, notice in verse 5. Therefore judge nothing before the time until the Lord come, who will both bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsel of the hearts, and then shall every man have praise to God. Ang ginapoint niya diri nga ang Ginoo being sovereign and being all-knowing and being all-present and being all-powerful, nakakita din tanan sa tuwa. Now, ingani, dili siya kung nasayop ka, maybe you could sin, dito na ginarikod. Kung akong ginapang, dito na ginarikod. Pero ang iyang ginarikod na ako, what you have done in that place after that you are saved. Unsay atong nahigihimo, meaning, tara sa 2 Corinthians, balik. 2 Corinthians chapter 5. Unya, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. May receive the things done in his body. Now, kung imong tanawon ni sa Ephesians chapter 2 and in verse 10, tama? Ephesians chapter 2 and in verse 10. Of course, sa verse 8 to verse 9 niya, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Then sa verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Kung sana, that you are saved, and you are created of God as a new creature, and the purpose is that you will, for we are the workmanship of God, created in Christ Jesus, notice this, unto good works. That we are mandated na sa kung sa Ginoo, that you have to produce good works after that you are saved. And this good works is the basis of God for His rewarding, for His judgment sa inyo. Now, tanaw mo sa 1 Corinthians chapter 3 now. 1 Corinthians chapter 3. Notice verse 13 to verse 15. 1 Corinthians chapter 3. Chapter 13 to verse 15. Unya, every man's work shall be made manifest. Every man's work shall be made manifest. Walay matago yun. Dunya, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, what sort it is. Now, saan nga fire, pastor? Kalayo na. Now, in the Bible, sometimes the word of God is, kung kanya iyan describe na as fire. Tried by the word of God. Dunya, if any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Nga ang ginaiskutan diri, the works of the believer is God's basis for reward. Then, by the way, don't go to heaven without a reward. Because very shameful that God had given you all the opportunity. Gani ang Bible niya, it is God that make it you rich. It is God that give it you life. So, yun niya, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Di niya, but himself shall be saved, yet so aspire. Nga ginasgutan po dili nga, doon ay mga Kristiyanon nga, na ay mga buhat nga, na not gold or
stable one. Pero ang iyang ginaskutan dali, mga way pulos. Pero dili to ba siya nga mawa ang iyang kaluwasan? But he will suffer loss. But but he himself shall be saved, so as yet by fire. Then niya, knowing not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. Ang sabot pa sabot niya actually, God had empowered you through the Holy Spirit. And this power na yung ginaskutan din not only the controlling of God, but above all, the wisdom that is from God. Muna ang mga Kristohanon, kung imong tanawon in the beginning, bisag sa Amerika, ang mga Kristohanon dito, ang mga asinsado, bisag ang Israel, because of this wisdom. So that in this, sa 1 Corinthians chapter 3, nag-discuss niya about rewarding. And the rewarding is according to the works. And that works that will last for eternity. And that work actually is, ang pinaka-greater work is, how much we have brought to the Lord Jesus Christ. Now, the greatest work, let me pause this. The greatest work that we could have is soul na akong nadala din sa tinglan sa Ginoo. Now, all things in this world will just pass away. Gani, nila hapit ng World War III. Pero only what we have done for Christ yung will last. And that what we have done for Christ is the given time, kalau sa Ginoo, kato akong mga talent, ibang resources, o kinitanan padulong magamit para sa pagkailap sa kung sa Ginoo ug sa mga kalag nga madala na sa tilan sa Ginoo. Now let me maybe close. Na mga panahon nga mo pangutan ako sa Ginoo. What have I done for Christ? Na ako'y mapangutan nga, unsa akong nahimo para sa Ginoo. Then I could recall those souls that I have shared. Manadala sa tilan sa Ginoo. Kadtong akong napakaon, sa simple lang yun. Pastor man ka. Now, in God's time, in His rewarding, dili pare-parehas ang atong ma-reward. Dahil ginatawag na pastor's reward. Pero naapoy mga reward na sama ni Revelation chapter 2. And in verse, sa verse 10. Revelation chapter 2. And in verse 10. Doon niya, fear none of those things which thou shalt suffer. Now, the Christian's life is, mabot doon ay mga pagsulay. Ang term niya, suffer. Niya, behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried. This is scary. Pero niya, and ye shall have tribulation, 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give you a crown of life. Ang point niya, be ye faithful unto death. Kini for Christian ni, atong faithfulness hantod sa kamatayon. Now, daghang mga Kristohanon nga, di guna sila ginasulay siguro. Buot-buot lang na sa ilang kaugalingon. Nga mo give up tina sa pag-alagad sa Ginoo. Walay sin. Dili ang muna ang danger karon nga mga panahon tungod kay kasagaran na program sa mga simbahanan nga wala na'y sakripisyo, hayahay ang kinabuhi sa Kristohanon. And sometimes we are guilty of it, to be honest. Pero in the old time and even today, ang ginatanaw ba sa iyo? Kadtong endurance ang term niya. Be faithful unto the end. Kung saan naibot imong pasabot, pastor, karon na ginasulti nga, si Noah was faithful unto the end. Faithful. Pero yung kinabuhi, ang pag-alagad ng tanahon, murag buhay na hitabo. Murag buhay siya nadala. Pero in the Bible record, he was so righteous, a righteous man. And his righteousness was supplied with his katungiyang, kung kan pa, stickability, his faithfulness, that he endured every criticism in his Christian life. Nga at the end, God had rewarded him. Makita niyo na? Si Job, faithfulness unto the end. Ang ginitawag, faithfulness unto the end. Karon ang mga Kristohanon, I wonder.
Amen? Be sure that when you, yun ako akong subaybayan ng atong ginatanaw nga kaso ni Digong ka. For me, na mga pagturunan. Pero, ang usa ko nakita diha, when you face judgment, be very, very sure nga prepared ka. Be very sure that you are prepared. Si Kaufman was so prepared. Digong was so prepared. Pero how about the judgment seat of Christ? Are you prepared? When God will ask you, how much time have you spent for God? How much talent have you spent for God? How much of your resources have you spent for God? 3 questions. Amen? Don't you know? Then, lastly, by the way, when will this judgment seat of Christ mahitabo? This judgment seat of Christ will happen right after the rapture, in which only the believers of the Jesus Christ will be raptured. Kung ang rapture ang judge na is the judgment of the believers of the Lord Jesus Christ. Are you believer? Are you saved? You will be there. But the good thing is, it is a judgment not for condemnation, but for rewarding. Amen? Now, again, let me say this. Walay mga atleta na nag-appeal o contest na wala nag-desire na makakuha o reward. Di ba karon inyo ang kuan, Brad? Karon man na. Walay atleta nga ning appeal o contest nga wala mag-desire o reward. O kadtong nagpadala sila ha, mo to ilang ginatuloy nga kuagod ni reward. Kuagod ni. I'm sorry, pero sa tuwa mo sa Christian na rin, we do not desire or never think about reward. Walay excitement, and I'm very sorry on it. Tanang mga Kristyanon, we are in a race. I hope that we have that kind of desire. That when you spend the works, your time, your talent, resources, money imong goal, na doon na kay reward sa inyo. Dili sa kalibutan, di pa na dito sa tubangan sa inyo. I don't know about that, about you, pero this is a very exciting. That we will all appear before the judgment seat of Christ if you are a Christian. And you are accountable ka, paninglon ka, musaysay ka, unsay imong gihimo sa imong kinabuhi, human ka nga naluwas. Chismosa palang gihapon ka, libaki na palang gihapon ka, dili ka naman. Kita sulstan ang ligas. Now, dear Heavenly Father, Lord, salamat sa pahinungdo na there will be a time of accounting. There will be a time of judging in which all the works that we have done, praise God for it, will be judged of God. You know, tawahin kami. As when we examine ourselves on the basis of what we have done in this flesh, in which God said that we are accountable, help us to understand that God had shared, so much shared, unta sa mga panahon. Muna nga pray without ceasing, in everything give thanks, not only our time, but our talent. Help us, Ginoo, nga mapuslan kini, nga Ginoong talent, and also likewise, mga resources, Ginoo, nga dili kini mabutangan ni when we had committed it for the, and this is a portion of what we entail to be a part in the work. Then, Lord, help us. Now, these things are God's business for rewarding. This is the race na mamutanawon sa mga Christian life. Not only for ourselves, but rather ibutang sa mga na matubang kami, and accountable kami, but ang maayo Ginoo,
that in everything that we do, someone time, talent, resources, nga among goal that we will be rewarded, that there will be a reward that God will give us in the time of the judgment. Lord, how wonderful it is to be saved. Tungod kay the judgment is not on our sin, but on the works that we have done. But if we are not saved in the time of the white throne judgment, the final judgment, then in that time, sin will be judged. Then afterwards, condemnation to hell. Lord, kabayang masabtan niyo kini. Para ang among kinabuhi na Kristohanon, doon na kini tumong, ug ang tumong kanunay, muna among ginasulti, kahimayaan sa Dios sa among kinabuhi. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Are you saved? Ang atong mga, I hope nabutan sa itong hunang nga, everything that we are doing is not a goal. And the goal is, someday when we face God, you will be rewarded. That someday when we face God, God will say, "Thou art faithful servant. Come into my eternal glory." Hopefully, in this message, I pray that when you think of your time, talent, even your resources, then think of God's reward because of what you have done in that life. I give my life. Thank you. My precious I gave my life for thee. What hast thou gained for me? I gave my life for thee. What hast thou gained for me? My Father's house of light, my glory circle throne. I live my earthly night on wandering sad and lone. I live it all for thee. Hast thou lived all for me? I live it all for thee. Hast thou lived all? Before we sing verse 3, I remember. Katong, di gid ko kalimutan ni. Real story. Katong, ako ang representative sa region, sa CHIS. Katong quarter final sa mi, kung wala pa, quarter final sa mi, dito ko na ning kamot og my brad. Kay pagka akong goal ato nga ako yung mag-champion. Pagka quarter finals, ning kamot gid ko nga hangtod sa semi-finals. Pagka semi-finals, dito na gid ko nga ang kalaban ka to, di ko makalimot. Tagan mong kayo. Maayo to, batanon pa. Pero batanon pa ko. Pero ang akong excitement nito, katong duha na lang ni, nga ako mo champion. Ako mo champion. Now, kamong mga player, kasabot mo ana. Nga, the more nga dool na mo sa championship, the more na nga desire mo nga di good mo mapapili. At tell me, sabot ni mong pasabot pastor, 68 years old ko, 68 years old, nagapaning kamot na gid ko nga, tatlong na gid na ako ni, ayuhon na gid na ako ni. I could recall, I could recall
Di lang ko, pero in the dying day, in the dying moment of my first wife, yung nag-iskot na mi og mga parente, mga din dito na mong iskutan tong mga dili maayo. Dili mo niya sa kuha iya kong bad. Di na ko gusto na. Hindi ko gusto mo abuto bang sa ginungan apa ko trade ana nimo. Di na ko gusto mo diskutan ng mga nagkuhan sa ako ka ngadto sa ako ka ngadto din. Ito yung isulti siya ang last moment. Nga di siya gusto matubang sa ginungan doon. Balon-balon to niyang mga napasakwa usahay. Kaya sabot mo, kung nga mo sa race, kadiyang doon mo doon na mo sa championship, maning kamot yung tarong na makakuha ng prize. You understand what it means to receive a reward. You understand that. Isag ka ng mga honoris causa, kung gano'n yung ginatagan mo mga citation, that was an honor. And the one that expecting every Christian that would give that, not only the Christian. So, fight, be faithful unto death. I suffer for thee, more than thy all victories will be to rescue thee from hell. I bore it all for thee, what Christ hath borne for thee. I bore it all for thee, what thou. Before we close the last verse, I'm just a little bit excited. Kanadto ako kasabot aning Revelation chapter 22, verse 20 o verse 21. Muni ang katapusan nga bersikulo sa Bible. Wa gyud ko kasabot ani kanadto. Karon kasabot nako. Tanaw sa verse 20 akong basahin. He which testified these things saith, surely I come quickly. Even so come Lord Jesus. Nya, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Unya, mubalik ko. Din unya, balik na Ginoo. Ang pasibot niya na, pasabot ko. Kaning adto human namo og katong among palaro. Ning take pa og sa kasimana unang awarding. Akong gusto ko nga pagkahuman championship hatag dayon. Kay init pa ba? I can't wait na makadawat og reward. Even so come Lord Jesus. I hope, kamo mga nakaagig mga race, you cannot wait long for the reward. Nunya, even so Lord, balik na. Kay makadawat na ko sa reward. Dili pa ang Ginoo anang panahon. Then I understand. Those that say, balik na Ginoo, because they know that they will be rewarded. Kadtong mga bugoy, wala gyud wa gani na ngatin. The Lamb, my
attention, Brother Gilmer Vilcampo, kung bago si po. Dahan salamat. Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for the message today, the judgment set of Christ. We pray, Lord, that none of the Christians will receive nothing in the judgment set of Christ. Murag, ulaw kayo, Lord, matubang minimo nga, wala may madawat. That is why we pray, Lord, that you help us to strive. Not only that we will worship you, and that is very good, but also to involve ourselves in the service, in the work of the church. Because it is one avenue that we can collect, accumulate rewards in the judgment set of Christ. And we pray, Lord, nga ikaw magtabang ka namo kay lisod ang unod ang flesh say naga weekend ka namo Ginoo. Help us to master this flesh, Ginoo, nga kanunay maga-desire kami sa mga espirituhanon nga butang, even winning people diya sa tiilan ni Ginoong Hesus. This is one way of receiving reward. How we wish, Ginoo, nga pag-abot namo diha sa judgment set of Christ, ang kalipay nga kami imong gisakgaw, Ginoo, sobra-sobra na, apan mas dako pagid among kalipay, Ginoo, nga doon na pagid kami madawat nga reward. Ug tabangi kami, Ginoo, nga mahimo namo kana. There are many things nga pwede namang paghahimuon isip mga Kristohanon, Ginoo, nga madawatan namo niya, Ginoo, ang mao nga reward. Thank you, Lord, for the message today. Thank you, Lord, for Pastor Kleber for giving this kind of message, Ginoo. And thank you, Lord, for the presence of everyone. I hope, Ginoo, nga matag usa tinaw kayo ang mensahe, Ginoo. O sa among pagpauli, akong ginaampo sa mga imong paghatag ka ng mga safety, o nga magabalon kami sa mga message, Ginoo, nga magpilit kanunay sa mga utok o sa mga kasing-kasing, Lord. Salamat, Lord, sa naimong panimbahon karong nga buntag and this afternoon. We pray, Ginoo, nga dasigon mo kami nga makabalik na usab karon nga hapon to continue to worship you, Lord. Salamat sa tanan, ang tanang dungog himaya mo ginabalik diha kanimo. In Jesus' name we pray. Amen.